रे श्रावण मेघ आनिबु से मेघरे प्रिया को भिजेई दबु। आमे आज आपण को एमती एक चेहरा पाखक नौचु जे आपण देखिले आश्चर्य हेबे। जन्म होइछि ढेंकानाल जिले में, बाहेले बालेश्वर जिले में, तांको ना प्रचार प्रसार है घर घरिका तांको जानती भद्रक जिले में जे जे शशिकला मिश्र से जड़े कंठशिल्पी जे विभिन्न गीत आपण भजन कहतु आधुनिक कहतु आल्बम कहतु ढंगरे गीत गाई से एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करछंती ओडिशा रे। निरपेक्ष न्यूज को आपन को स्वागत करछि। आपनकर ए जो कला ए कला प्रति आपण केबेटू आकृष्ट हेले आउ ए कला बाबद रे टिके आम दर्शक मानक सविशेष विवरण देबे। निरपेक्ष न्यूज आपण को न्यूज को धन्यवाद, आपण को धन्यवाद, आपण कर्मकर्ता मानू धन्यवाद। जहा हो आपण मो कतिके आछन मते सेतिकी बहुत खुशी लागिला। आउ मु एक्चुअली झियो बेलू छुआ बेलू गीत गाए, निश्चिंत फर्स्ट सेकंड थर्ड निश्चिंत गोटे प्राइज आने। शासन स्कूल भुवन शासन स्कूल पढ़ुली, मो बापा भी सेठी टीचर थिले। मो बापा जने गायक, से भी जने राइटर आउ टीचर भी से तांको अनुप्रेरित रे मु छुआ दिने गीत गाउथली। गीत गाई कॉलेज रे गाइली, हाई स्कूल भुवन गर्ल्स हाई स्कूल पाठ पढ़ुली, सेठी भी गाइली। कॉलेज भुवन बाजीराउत कॉलेज रे बहुत ना करछि, समस्ते जानछन मते माटी भुवन माटीगोड़ी। तापरे मोर 21 ने मोर मैरिज हो गला। जाके मु आसिक भाउज 3 जन भितर गेला थिली, किछि काम करना थिली। आसिक जे तो सब बर्डन पड़ला, मो पूरा माने अणनिश्वासी रकम हो गले, किंतु सब मैनेज कली धीरे धीरे। आपण जो गीत गाउचंती आपण निजे मध्य लेखंती जे आपणकर लेखा मध्य आमे देखुछु। आपणक गीत हो लेखा हो अनेक लोकंक पाखरे पहुंची लोक आदृत करचंती, भल पाउचंती। सेही बळी किछि गोटे गीत आपण गान मोटे एबे निजे मु 6टा एक्चुअली गीत लिखिछि, ताकू भी एल्बम करछि, निजे निजे भी एक्टिंग करछि। आउ मोर शशिकला मिश्र यूट्यूब चैनल सेटा खोलिकी भी आपण माने देखि परिबे। मोर सेटा होछि प्रथम गीत मोर रिलीज हो सारछि ऑलरेडी यूट्यूब रे। मु से गीतर पदे गाउछि। भला पाई भूली गला कि दोष करिथिली मु, अधा बाटे छाड़ी गला केमिति बंचीबी मु। भला पाई भूली गला कि दोष करिथिली मु, अधा बाटे छाड़ी गला केमिति बंचीबी मु। तुमारी परास देखि मो पारुनी। सम्बर्धना होइचंती राज्य स्तर रे, जिला स्तर रे, आपणक सिमुलिया हो, ढेंकानाल हो, भद्रक हो एवं भुवनेश्वर रे मध्य आपण तो सबुआड़े परिचित। जे आपण को आम देखुଛୁ आपण सर्टिफिकेट प्रकृतर ये जो सफलता आपण पाउचंती। आपण ये जो तबला हारमोनियम आपण आम देखुଛୁ आपण सबू क्षेत्र में आपण पारंगम कह जाए, जहाँ कह जाए जे पारंगम जो कथाटा रही जे आपण केतेबेले समय मिले आपण को जे एते कलार अधिकारी आपण जो तबला बजै दउचंती, आमे देखुଛୁ हारमोनियम को फेरे मध्य निजे लेखुचंती गाउचंती। आपण जने हाउस वाइफ हेकि केते समय पाती एते सब काम करिया पे? आउ सब सही घर मु एक्चुअली निजे सब काम करे, मु काम पर रखी निजे सब काम करे, स्वामी को कथा भी बुझे। आउ ता भीतर भी मु समय बाहर करी सब मीटिंग जाए, मु अटेंड करे, अटेंड करके आसिकी सब बजाए, टिके टिके प्रैक्टिस रखी। आउ मोर गोटे अच्छी, मु प्रथमे मो गाँव में मते डाकिथिले श्रीचरण महांती सार आसतिले। आउ सेठी मु गाइथिली जो काकटपुरे तू माँ मंगला, से गीत भी मु गाइथिली। आम गाँ लोक बहुत सबुठु माने बेसी खुशी लागिथिला से गाँव रे जो गाइथिली श्रीचरण सार ना। काकटपुरे तू माँ मंगला झंकट बासिनी माँ सारला, नीलाचल धामे माँ विमला, ताल चेरे तुल माँ हिंगुला। जय माँ मंगला, जय माँ मंगला,
ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏ ଗୀତଟି ଗାଇଥିଲି, ମୋତେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ତ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ଏଇ ଯାଆ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଦିଅର ବି ଦେଖିଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଭଦ୍ରକବାସୀ ମାନେ କଳା ପ୍ରେମୀବାସୀ ସେମାନେ ବହୁତ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେ ଏତେ ମିଟିଂ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇକି ଚଳିବା, କେହି କାହା ମନରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବାନି, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବାନି। କାରଣ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ତ ଦିନେ ମରିଯିବା ନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁ ଆମର କ'ଣ ସବୁଦିନ ଚିରସ୍ଥାୟୀ କି? ନା, ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆଗୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇବା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ସିନା ଭଲ ହେବା, ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶିଖିବା ଆମଠୁ କ'ଣ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ପୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ଭଲ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଗଡ଼ ବ୍ଲେସ୍ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନି। କେମିତି ମଣିଷ ପାଖରେ ଭୁଲ ହୁଏତ ଟିକେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, କି କଥା କୌଣସି କଥାଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ଭୁଲ କରିବାନି। ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣ ଅତିଥି ହେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥିଲେ। ଯେ ଯେଉଁ ରାମାରେ ରାମାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 5,000ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ। ଯେଉଁ ମାଳଦାରେ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ମାଳଦାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଥିଲେ ଆପଣ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଶଶିକଳା ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୀତରେ ମତୁଆଲା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ସେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ସେଦିନ, ଆଜି ସେଇ ଗୀତରୁ ଦୁଇ ପଦ ହଉ। ରାମାରେ 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 ଏକି ହେଲା ରେ, ହଁ ରାମାରେ 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 ଏକି ହେଲା ରେ। ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ, ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ, ହଁ ମନ ରହିଗଲା ତୁମରି ଠାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା, ସେ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଦକ୍ଷତା, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରତିଭା ଦକ୍ଷତା ଥିବ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବିରୋଧ କଲେ ପଛକୁ ଟାଣିଲେ ବି କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି। ଅନେକ ବିରୋଧକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆଜି ନାଁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶଶିକଳା ମିଶ୍ର। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସଞ୍ଜୀବ ସେନାପତି, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।